Tatak RMN. Hi, Miss Alex Gonzaga. Dako kay kong fan nimo, pero unsaon man nimo pag-manage siya imo busy lifestyle? Acting, vlogging, editing, murag kan may ka sa phone. Hello! Alam niyo naman na super laging pagod ang eyes ko. Nag-edit ako sa cellphone, sa laptop. I discovered Eyeberry Gold. This is to prevent eye twitching, panglalabo ng mata because of aging. Eyeberry Gold with lutein for your Gipili ni TV personality Alex Gonzaga ang Eyeberry Gold kay aduna kini 10 mg lutein. Ang Eyeberry Gold with 10 mg lutein mapalit sa mercury drug ug mga suking botika. Paalala, ang Eyeberry Gold with 10 mg lutein ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, so coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Tatak RMN. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Tatak RMN. Hey! Kidney care time! Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi niya. Actually, di ko ka-concentrate og trabaho. So nga nagka-kidney stone mo ka og UTI. Sa sige na ako kaog parat, nainom na kong soft drinks ug sa junk food. So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati? Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na jud akong kidney stone. Nga na-worried na kay ko. Nga regular na po ang akong pagpangihi. Mapalit ang Kidney Care sa Mercury ug sa inyong suki nga botika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. Get ready! Some of the biggest names in the world of golf are set to wow sports fans. International Series Philippines presented by Bingo Plus. Debuts in Manila from October 23 to 26 at the prestigious Santa Elena Golf Club. It's more than golf. Enjoy headline concerts, live music, and interactive fan experiences. Tickets are available now at SM Tickets with free entry on Thursday and Friday. Don't miss this ultimate celebration of golf. International Series Philippines is presented by Bingo Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Ako si Cecil. Diabetic ko sulod sa pipila ka tuig. Halos di na maklaro akong pananaw. Kaning blood sugar na ko ni abot 180. Grabe kahanap. Abi na ko mabutan ako. Alalayan ko sa ako anak basta mulakaw ko. Pero nakadungog ko bahin sa Eyeberry. Ug ako ning gisuwayan. Sa pipila ka semana nga akong pag-inom. Karon, mas maayo na akong panglantaw ug dili na ko maglisod. Bisan pa sa akong kondisyon. An Eyeberry maalit sa Mercury, Rose Pharmacy, Self-Star, Watsons o mga suping butika. Adunay Bilberry para sa mata nga hait ug tinaw. Tatak RMN. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado?
bath soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.